ایک میں آپ کو خط دکھاتا ہوں. میں آج ایک خط لایا ہوں اپنی ڈاک میں. میں خط پڑھتے پڑھتے میں خط چن لیتا ہوں بعضوں کا. میرے سامنے ایک 7 کا خط ہے. میں اس میں سے چھوٹی سی کچھ چیزیں پڑھوں گا, زیادہ نہیں پڑھوں گا, کہیں کسی کا اتا پتا کوشش کرتا ہوں کہ پتہ نہ چلے. جس کا اللہ نے راز رکھا ہے, بھرم رکھا ہے, اسی کا راز رہ جائے. اس خط کا تھوڑا سا میں آپ کو ایسے پس منظر بتاتا ہوں, جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں. یعنی اس خط کا پہلے بیک گراؤنڈ جو میں نے انہوں نے اس خط میں لکھا. انہوں نے یہ خط میں یہ لکھا کہ میرے دادا تھے, اور دادا کا جو ہے وہ بہت بڑے مالدار تھے, اتنے مربع زمین تھی. ان کا لنگر چلتا رہتا تھا, ہر بندہ آتا تھا, کھاتا تھا. مسافر پردیسی آتے تھے. اللہ پاک نے ان کو رزق دیا, وسعت دی اور سخاوت دی تھی, اور ان کے ہاں رزق کا لنگر سلسلہ چلتا رہتا تھا. پھر دادا صاحب فوت ہو گئے, اور پھر ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں سلسلہ آیا. والد صاحب نے یہاں سلسلہ تنگ کر دیا, کچھ کم کر دیا, اور جب والد صاحب نے کم کر دیا, اوپر سے بھی کم ہو گیا. اس نے کہا کہ میرے والد کو ایک دور حکومت میں جاب ملی, اب یہاں سے زوال شروع ہو رہا. تو زینب کے آنے کے بعد وہ ساری کی ساری وہ مجھ سے وہ جاب چلی گئی والد کو. اور پھر اس کے بعد ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. ہم نے کچھ سلسلہ شروع کیا, 6 ماہ کے بعد نقصان کی وجہ سے وہ بند کرنا پڑا. مالی حالات 80 کی دہائی میں ہم نے 2 انگلش میڈیم سکول کھولے, وہ بند ہو گئے. صابن کی فیکٹری کھولی, وہ بند ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو گئے, عجیب و غریب واقعات. ایک دفعہ کہنے لگے کہ میرے والد نے کے پاس میرے بزرگوں کا دیا ہوا کچھ کلام تھا. انہوں نے کیا کیا, وہ جن سے ہم کلام ہوتے تھے, وہ کہنے لگے ایسا کیا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک سانپ آیا, سیاہ رنگ کا سانپ, بہت زیادہ لمبا سانپ تھا. کہنے لگے نے کیا کیا, روح افزا کی بوتل کا ڈھکنا اتارا اور اس کو بوتل کو سامنے کیا, اور وہ اندر چلا گیا. اس کا ڈھکنا دے کے ڈھکن کو سوراخ کر دیا تاکہ اس کو ہوا ملتی رہے. ہمارے گھر میں رہا, اس کو گوشت کی بوٹیاں ڈال دیتے تھے, اور کچھ عرصہ ہمارے گھر میں رہا. وہ سانپ وہیں پڑا رہتا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد ابا جی نے اس سے باتیں کی, اور اس کے بعد بوتل کا ڈھکن کھولا اور یوں چھوڑا, اور چند لمحوں کے بعد ہماری نظروں سے وہ غائب ہو گیا. اور پھر کہنے لگے کہ جب ہم پہ زوال آیا تو ہمارے جانور, گھر کا نقصان, ہر چیز مرنا شروع ہو گئے, اور ہمارے پر حالات اتنے آئے کہ مجھے ہر چیز چھوڑ کے گھر کی روٹی کی طرف توجہ دینی پڑی. اور کہنے لگے میری فطرت میں شروع سے تلاش تھی. میں نے ٹیلی پیتھی, مسمرزم, یوگا, شمع بینی, تحریر شناسی, پومسٹری, عملیات کی کتابیں, تعویذات کی کتابیں, یہ ساری چیزیں پڑھی. میں نے گندم کی فصل میں مجھے 50,000 میں نے لگایا, 4 لاکھ روپے مجھے آمدنی ہوئی. اور لیکن پتہ نہیں یہ پیسے کہاں چلے گئے. میں ان کے چند پوائنٹ پڑھ رہا ہوں, تفصیلی خط ہے, اور مجھے پتا نہیں کہ اس کے بعد پیسے میں نے آج تک نہیں دیکھے. مسائل مجھے گھیرتے چلے گئے. ایک صاحب کے پاس گیا, انہوں نے جمعرات کے دن مجھے نادی علی کبیر پڑھنے کے لیے دیا, جس میں کچھ اور دعائیں دیں, لیکن مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. ایک صاحب کے پاس گیا کہ درود شریف کا 1,00,000 ایک مہینے میں پڑھنا ہے, شرط لگائی زمان مکان کی پابندی, وہ کیا, اس کا فائدہ نہ ہوا. ایک اور صاحب کے پاس ملا, انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, پھر 14 دن تک یہ چیز پڑھو. میں نے وہ چیز پڑھی. پھر میں نے ایک ہارویسٹر لی, یہ گندم کی کٹائی کا. انجن بار بار فیل ہوا, دوسری بار فیل ہوا, مجھے آمدنی کی بجائے 4 لاکھ کے قریب نقصان ہوا. میں نے اس کو خریدا, 6 لاکھ کی آمدنی ہوئی. 15 لاکھ میں نے ادا کرنے تھے, اس کا انتظام کرنا پڑا. اگلے دھان کی سیزن میں نے اس کو 100 ایکڑ کی کٹائی میں جب لگایا تو انجن فیل ہو گیا. نہیں, 400 ایکڑ کی لگایا تو انجن فیل ہو گیا جب 100 ایکڑ باقی رہتا تھا. 1,50,000 لگانا پڑا.
हालात मेरे करीब से करीब क्या बद से बदतर होते गए। कराची के एक इस नाम के एक आमिल थे, वो फलां चैनल में आते हैं, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने जादू के असरात बताए। उन्होंने मुझसे 40,000 रुपए लिए, फिर भी कुछ न बना। एक साहब ने मुझसे एक गाय ली, फिर भी कुछ न बना। फलां बंदे ने मुझसे पैसे लिए, फिर भी कुछ न बना। ये मैं मुख्तसर बता रहा हूं। अब तो मेरा हाल ये हो गया है कि साया हो या जादू हो नजर हो, लेकिन 3 बातें मेरे साथ कसरत से होती हैं। एक, जो मैं मुंह से करूं या सोच लूं वो काम करूंगा, वो हमेशा उल्टा होता है। और जब भी मैं कोई आमदन होती है हमेशा नुकसान होता है, और मेरा इख्तिताम हमेशा नुकसान पे खत्म होता है। हत्ता कि 20,000 आमदनी है तो 50,000 का नुकसान होता है, और अपने हाथ से रखे हुए पैसे गायब हो जाते हैं। और कुछ वाकयात ऐसे भी हैं कि मैं जब पैसे लेकर गया मशीन बनवाने के लिए, पैसे लगा लगा कर थक गया, खुद मिस्त्री थक गए। एक तार बनाते थे, दूसरी खराब होती थी, दूसरी बनाते थे, तीसरी खराब होती थी। आखिर कहने लगे वो कि यहां से लेके चले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने वो बेच दिया, उसके पैसे अभी लेने हैं। मैंने एक और सब्जेक्ट का काम किया, उसमें मुझे घाटा हुआ। फिर एक साहब के पास मैं गया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कॉल करना जब मैं कहूंगा, पैसे लिए कॉल करना जब मैं कहूंगा, तो इस फोन के कॉल के ऊपर फौरन अमल शुरू करना। अब मैं कॉल करता हूं, फोन नहीं उठाते। मेरा एक छोटा भाई है, उस पे दौरे पड़ते हैं और वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है। एक बार मैंने एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन को, डॉक्टर को उसको चीखने चिल्लाने की वीडियो दिखाई, परेशान हो गया। बेशुमार डॉक्टर मैंने मुल्क भर के फिरे। आखिरकार जो है उस डॉक्टर को मैंने, जब उसने कहा कि मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया डॉक्टर ने कि मुझसे मुस्तकिल इसका इलाज करना, आखिर वो भी थक गया। वो कहने लगा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, शायद दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। एक दफा कहने लगे कि मैं भाई के इलाज के सिलसिले में यहां जेल रोड पे एक न्यूरो सर्जन है, उसके पास गया। तो वापसी पे किसी ने मुझे अबकरी रिसाले का पता दिया, यहां से होते जाना। जुमेरात का दिन था, मैं दफ्तर बंद मिला, तो उन्होंने कहा आज दर्स है। मैं दर्स में बैठा, ये जुमेरात का पहला दर्स था शायद नए तस्बीह खाने में। दर्स के बाद मैंने वहां नमाज पढ़ना चाहिए, तो मैं हाथ खोलकर नमाज पढ़ना चाहिए। मैंने सोचा पता नहीं क्या कहेंगे। फिर मैं एक कोने में छुपकर मैंने लंगर खाया और वापस अस्पताल चला गया। हालात और मुसलसल कोशिश के बावजूद भी मेरे बिगड़ते चले जा रहे। ये एक खत है छोटा सा, जो बहुत बड़ा खत है। ये खत है जो कि जिसमें गुर्बत, तंगदस्ती, सोने को हाथ डालें तो मिट्टी और मिट्टी को हाथ डालें तो राख, एक कदम उठाए आगे 10 कदम पीछे, हर तरफ मायूसी, हर तरफ नाकामी और हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। अब एक और खत सुन लीजिए गौर से। एक साहब ने लिखा ये बात कि मेरे पास एक साहब आते हैं तो मैं उनसे अक्सर गपशप करता हूं। एक दफा कहने लगे मैं पहाड़ों के ऊपर एक गांव में रहता हूं। वहां एक शाह साहब थे, उनके पास मेरा 2 दिन के लिए मेहमान होते। घर के पास ही एक बहुत बड़ा मेहमान खाना था शाह साहब का। लोग आते जाते रहते थे मेहमान खाने में। अक्सर मैं उनके यहां जाता। शाह साहब अच्छी तबीयत के मालिक और बहुत मेहमान नवाज थे। शाह साहब एक दफा फरमान लगे कि दफा ऐसा हुआ, मैं मेहमानों के रात का खाना कहकर घर आया। सख्त सर्दी की रात थी। बीवी से कहा कि सर्दी है, मेहमानों के लिए चाय काढ़े का बंदोबस्त करो। खाना मेहमानों ने खा लिया था। घर में लकड़ियां बिल्कुल नहीं थी, पुराना वक्त था, कुछ भी नहीं था। मैंने घर में इधर उधर देखा। जब मैं घर में गया तो लकड़ी नहीं, कहवा बना नहीं। अब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने इधर उधर देखा, कुछ न मिला। तो मेरी कोई नजर आखिरकार एक चौकी पर नजर पड़ी, जो लकड़ी जिसके ऊपर खवातीन बैठ के खाना पकाती हैं। मैंने कहा इस चौकड़ी को तोड़ दो, काट दो और इसी से चाय बनाओ। मैंने उसको तोड़ा, सख्त सर्दी में काटा,
मेहमान बहुत खुश हुए। शाह साहब मैं घर आया, कहते मैं घर आया, 20 बच्चे सो गए, मैं वजू करके नमाज पढ़ने लगा। नमाज से जब फारिग हुआ तो बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो मैं बाहर गया। तो आदमी था, उसने कहा शाह साहब, मैंने कहा आप हैं? मैंने कहा हाँ मैं जी। कहने लगा लकड़ियों का ट्रक खड़ा है, आप लकड़ियां उतरवा ले। मैंने कहा किसकी लकड़ियां? मैंने तो कोई लकड़ियां नहीं मंगवाई। उन्होंने कहा शाह साहब आप बस आपकी शाह साहब है ना? उन्होंने हाँ। उन्होंने आप ट्रक उतरवाएं, मैं आपको बताता हूं किसने भेजा। कहने लगे बहुत से दरवेश आए हुए थे लंगर खाने में, उनको साथ मिला के और लोगों को लगा के ट्रक उतारा। मेहमान बहुत से लोग थे, ट्रक उतार कर एक कोने में रख दिया। उन सब से मैं कहा कि शाह साहब आप घर जाके आराम करें, हम उतारते हैं। सर्दी थी, मैंने सोचा चलो मैं बिस्तर पे आराम करूं। मैं बिस्तर में बैठा ही था, मुझे नींद आ गई। सुबह जाग हुई, जब फजर के मेहमान खाने में पूछा कि वो ट्रक वाले कहाँ हैं? वो तो चले गए। किसने भेजा? कोई खबर नहीं। शाह साहब कहने लगे मुझे मालूम न हुआ कि वह कौन थे, उन्होंने किसने भेजा, किसने उन्हें भेजा। तो कहने लगे कि मैं बस सिर्फ एक बात मुझे समझ आई कि मेहमानों के लिए मैंने अपनी जो चौकी तोड़ी थी, अल्लाह ने उस चौकी के सिले में मुझे ट्रक दे दिया। अब मैंने आपको एक खत का अक्स दिखाया। एक वो अक्स है कि जिनके यहां मेहमानों के लिए चलता था, अल्लाह के लिए दिया जाता था, और जब दिया जाता रहा तो ऊपर से आता रहा। आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को वसीयत फरमाई, ए जुबैर अल्लाह को दे, मफहूम है अल्लाह तुझे देता रहेगा। ए जुबैर तोड़ के ना दे, तुझे तोड़ के नहीं मिलेगा। ए जुबैर गिन के ना दे, तुम्हें गिन के नहीं मिलेगा। ए जुबैर खुले हाथ से दे, तुझे खुले हाथ से मिलेगा। अल्लाह को देने वाला बीमारी के नाम पे सदका खैरात या अपने माल की ज़कात के नाम पे अल्लाह को देने वाला, अल्लाह सदा देता है और हैरत अंगेज देता है। और एक तरफ वो है कि जहां देने का सिलसिला था और यूं देने का सिलसिला खत्म हुआ और यूं एक पल के अंदर सारा कुछ हाथ तंग हो गया।